ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। हमेशा दी खैर। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ कैमरे पे आफाक धारीवाल और आज हम मौजूद हैं कैथीड्रल चर्च ऑफ रेज़रेक्शन में, जहां पर हम आपको क्रिसमस की तैयारियों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इस साल क्रिसमस की तैयारियां किस जोशो खरोश से जारी हैं, और इसके हवाले से हम पास्टर साहब से भी मुलाकात करवाएंगे, उनके आप राय भी लेंगे। तो चलते हैं हम अंदर और चर्च के अंदर और देखते हैं कि तैयारियां कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं और उनके बारे में तफसीलात जानते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। बस जी ख़वातीन व हज़रात, मेरे पीछे आफाक आपको दिखा रहे हैं चर्च का इंटीरियर, जहां पर तैयारियां जारी हैं। और अब हम चलते हैं पास्टर साहब के पास और आपको इन तैयारियों के हवाले से वो डिटेल बताएंगे जी। तो चलिए जी, चर्च दिखाइए आफाक भाई। जी ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि आपने इस पुरमसरत मौका में हम सबको याद किया और क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्रिसमस अमन और अमान का पैगाम देता है, लेकिन ये क्रिसमस आज हमारे लिए खुशी के साथ साथ थोड़ा सा दुख का भी समा है। वो इस वजह से कि लाहौर के डीन ऑफ कैथीड्रल पादी शाहिद मराज, जो लाहौर कैथीड्रल चर्च में एज अ डीन सर्व करते थे, कुछ दिन पहले ही वो खुदावन में सो गए हैं, जिनकी वफ़ात हो गई है। वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। और मेरी इस वक्त में तमाम मसीही बहन भाइयों से भी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में पादी शाहिद मराज के ख़ानदान को और कलीसिया को भी याद रखें, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में और चर्च पे बेशुमार खिदमात हैं। और उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हुए उसका बेहतर जो हम सबूत दे सकते हैं वो यही है कि हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि क्रिसमस के मौका पर ये कैंडल्स जल रही हैं। क्रिसमस से पहले 4 जो इतवार होते हैं उनमें हम ये 4 कैंडल्स को रोशन करते हैं, जो कि एडवेंट की कैंडल्स हैं। फर्स्ट एडवेंट, सेकंड एडवेंट, थर्ड एडवेंट और फोर्थ एडवेंट। और 5वें इतवार जब क्रिसमस होगा तो फिर ये 5वीं कैंडल जो है वो शमा जो है उसकी रोशन की जाएगी। और मेरे पीछे आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं। क्रिसमस ट्री जो है ये रिवायती तौर पर क्रिसमस के मौका पर सजाया जाता है। खूबसूरत गिफ्ट नीचे रखे जाते हैं, इसको खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। और खुदा यीशु मसीह की जिस मौसम में पैदाइश हुई, सर्दी का मौसम था, और ये क्रिसमस ट्री, ये पौधा वाहिद ऐसा पौधा है जो कि उस वक्त में सब्ज़ व सबज़ था, और उसी मुनासबत से इसको सजाया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त में हम अपनी खुशियों में सैलाब से मुतासरीन लोगों को भी याद रखें, जो इस वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम से परेशान हैं। उनके लिए भी आप दुआ करें, और जो कुछ हम अपनी कैपेसिटी में उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूर उनके को भी अपनी खुशियों में याद रखें। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, तमाम आला हुक्मरानों के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा ताला उन्हें अपनी हिफाजत व पनाह में रखे और पाकिस्तान को सालमियत बख्शे। और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए हम दुआ गो हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए भी दुआ गो है, और तमाम आला हुक्मरानों के लिए भी, ताकि पाकिस्तान हर किस्म की मुआशी बदहाली से महफूज रहे। और उस दिन रात पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा ताला हमेशा पाकिस्तान को इसी तरह से ज़िंदा और ताबिंदा रखे। थैंक यू सो मच इमरान भाई। पास्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिसमस ट्री की रियलिटी के बारे में कुछ बताया इन्होंने। और ये कैंडल्स, ख़वातीन हज़रात, ये जो कैंडल्स आपको अब नज़र आ रही हैं, ये हर चर्च में जलाई जाती हैं और उनका सिलसिला यही है कि 5वीं कैंडल सिर्फ क्रिसमस के मौके पर ही इसको रोशन किया जाता है। मैं पास्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि हम यहाँ पर कुछ एक झोंपड़ी सी बनी हुई तिनकों की देख रहे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इनके बारे में कुछ बताइए कि इंतहाई खूबसूरत ये वो मंज़र है जो देखने के काबिल है, जो बहुत कम चर्चिज़ में इस तरह से खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है।
تو پا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خوبصورت اسٹیچوز اور وہ چھوٹا سا ایک بچہ اور وہ جھولا، یہ سارا کیا منظر ہے؟ یہ جی چرنی ہے جو کہ خدا یسوع مسیح کی ساری پیدائش کا سین جو ہے اس کو اسکیچ کرتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی تو اس وقت میں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو اپنا نام لکھوانے کے لیے وہ بیت لحم میں گئے، اور بیت لحم میں جب وہ گئے تو کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور جو جگہ انہیں ملی وہ استبل کی جگہ تھی جہاں پہ مواشی موجود ہوتے ہیں، اور جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی وہ ایک استبل میں ہوئی۔ یہ چھوٹے بچے کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیزس کرائسٹ ہے، اور پیچھے جو ہے وہ مدر میری ہے اور مقدس یوسف ہیں، اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرواہے ہیں، چرواہے جو تھے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجوسی ہیں جو کہ وائس مین جو کہ بادشاہ تھے، اور وہ خدا یسوع مسیح کا ستارہ دیکھ کر، اور وہ ستارہ ایک ایسا ستارہ تھا جو کہ لاکھوں ستاروں میں سے بالکل نمایاں ستارہ تھا، اور اس سٹار کی رہنمائی میں وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے نذرانے اور تحفے خدا کو پیش کیے۔ جی بہت خوبصورت خواتین و حضرات، دیکھا آپ نے کہ ہر وہ چیز ڈپکٹ کی جاتی ہے، ہر وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رونما واقعات ہوئے، جس طرح ان کا ظہور اس دنیا میں ہوا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب میں ہمارے پیچھے ایک پرندہ ہے عقاب، اب میں عمران بھائی سے پوچھوں گا کہ صاحب اس کی یہ کیا سمبل ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح مطلب اس کی کیا اہمیت ہے اس ساری چیز؟ جیسے کہ چرچ میں سائنس اور سمبلز کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ ایگل کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اونچائی پہ جاتا ہے، اپنے پروں کو نوچتا ہے، اپنی چونچ کو توڑتا ہے، اور پھر سے ایک نئی اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک نئی قوت کے ساتھ وہ پھر سے اپنی ایک اڑان جو ہے وہ بھرتا ہے۔ اسی طرح سے سمبولیکلی جب ہم کلام مقدس وہ پاک صحائف یہاں سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں روحانی طور پر وہ تمام قوت و طاقت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، اٹس گریٹ ویورز دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی، ہر سمبل کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح اسلام میں بہت سے سمبلز یوز کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ہر ریلیجن میں سمبلز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو پاٹ صاحب نے ہمیں جو عقاب کی ایک پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ انسان کے اندر جو قوت ہوتی ہے جب وہ اپنی مذہبی عبادات کرنے کے بعد اس کو فیل کرتا ہے تو اس میں دوبارہ سے نئی قوت آتی ہے۔ پاش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اتنی مصروفیت کے دوران، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان کے جو جذبات ہیں کرسمس کے حوالے سے، ان کے اندر جو انرجیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اداس کن، ایک بہت افسردہ واقعہ بھی ہوا کہ ان کے جو ڈین تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی خدمات بہت بڑی خدمات تھیں اس چرچ کے حوالے سے، اور نہ صرف چرچ کے حوالے سے بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو ویورز، اسی طرح سے ہم آپ کو اور چرچز میں بھی لے کر جائیں گے اور ان کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس اور آفاق دھاریوال کو، ملتے ہیں ایک اور چرچ میں۔ اللہ حافظ۔